बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम ख़बरों तजियों के साथ हाज़िर खिदमत और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया समी इब्राहिम ऑफिशियल। एक ऑडियो इस वक्त मार्केट में फिर रही है जो मुबैना तौर पर बताया जाता है कि अली मोहम्मद ख़ान जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनकी वो ऑडियो है और ये कहा जा रहा है कि ये एक लीक है और उस ऑडियो में जो कंटेंट है वो ये सजेस्ट कर रहा है कि शायद बुशरा बीबी साहबा के हवाले से इमरान खान साहब को इल्म ही नहीं था कि वो एहतजाज में शरीक हैं। अब ये जो ऑडियो है ये बुनियादी तौर पर जो इस वक्त एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ उसका एक हिस्सा है। मैं पिछले अपने कई वीलॉग्स में ये बात कर चुका हूँ कि इस वक्त वो अपनों की साजिशों का भी शिकार है। हुकूमत की तरफ से तो साजिश हो ही रही है और जो पीटीआई के अंदर बहुत सारा जो एलिमेंट है वो उनको साइड लाइन करना चाहता है, उनको बुनियादी तौर पर मंजर आम से हटाना चाहता है और उनकी इस हद तक कोशिशें हुई हैं कि उनकी गिरफ्तारी भी जो है उसको फैसिलिटेट करने की भी कोशिश की गई है। अब ये जो अली मोहम्मद ख़ान साहब की ऑडियो है, ये मुबैना ऑडियो जो है, ये इसके हिस्से बखरे पता नहीं कैसे जोड़े गए हैं या क्या हुआ है, या अली मोहम्मद ख़ान साहब ये कह ही रहे हैं, मुझे नहीं पता, कि बुशरा बीबी साहबा के हवाले से इमरान खान साहब को इल्म ही नहीं था कि वो एहतजाज में शरीक हैं, तो इसलिए ये जो तासुर है, यानी इससे मुराद वो ये है, इसका मकसद एक्चुअली ये है इस ऑडियो का कि वो जो बात की जा रही है कि बुशरा बीबी इमरान खान का मैसेज लेके आई थी और वो डट गई और वर्कर्स को छोड़ना नहीं चाहती थी, वो सब गलत है। इमरान खान साहब को तो इल्म ही नहीं था, तो ये तो एवं ही बुशरा बीबी साहबा को हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। ये बात कतई तौर पे गलत है। मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूँ इंतहाई रिलायबल सोर्सेज से जो हमने इकट्ठे किए हैं कि इमरान खान साहब के न सिर्फ इल्म में था कि बुशरा बीबी एहतजाज में शरीक हैं, बल्कि इमरान खान साहब ने बरमला इस बात का इजहार किया कि बुशरा बीबी उनका पैगाम लेकर गई हैं और इस वक्त वो जो भी कर रही हैं वो इमरान खान साहब की हदायत के मुताबिक कर रही हैं। 26 तारीख को जिस दिन ये वाक़या हुआ, वहाँ पर अदालत में इमरान खान साहब पेश थे अडयाला जेल में, और वहाँ पर उनका जो मकालमा हुआ, उनकी जो गुफ्तगू हुई, मैं आपको वो बता देता हूँ। फ्रॉम हॉर्सेस माउथ में आपको बता देता हूँ। इमरान खान साहब बहुत खुश हुए जब उन्हें ये पता चला कि बुशरा बीबी भी शरीक हैं, और इमरान खान साहब ने ये कहा कि बुशरा बीबी उनकी हदायत लेकर उसमें शरीक हैं और वो जो कुछ भी कर रही हैं उनकी हदायत के मुताबिक कर रही हैं। और फिर इमरान खान साहब ने जो जज थे उनसे ये कहा कि इस वक्त हज़ारों लोग पाकिस्तान में सड़कों पर हैं, लाखों लोग, और इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं, चाइना चौक तक उस वक्त मुजाहिरीन पहुंच चुके थे। और इमरान खान साहब ने कहा कि अगर उनकी जो ज़मानतें हैं वो मनसूख ना की जाती और वो ज़मानत पर रिहा होते तो इस वक्त पाकिस्तानी जिस एहतजाज में, जिस कर्ब में मुब्तला हैं, शायद उनको इस कर्ब में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं थी। और ये जो इस वक्त जो एहतजाज हो रहा है, ये एहतजाज भी शायद ना होता और इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत मशकूर हूँ एस्टैब्लिशमेंट का। उन्होंने एक नाम भी लिया, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इससे हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो बहुत खफकी का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा, नाम भी लिया, और उन्होंने कहा कि मैं बहुत एहसानमंद हूँ उनका कि जब 9 मई का वाक़या हुआ, 9 मई का यानी जो एक बनाया गया वाक़या कि जी पीटीआई ने ये किया और हमला किया फ़ौजी इंस्टॉलेशंस पर, और फिर उसके बाद बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को पार्टी से अलहदा भी किया। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने आधी जो मेरी क़यादत थी हमारी पार्टी की उसको एक्सपोज़ किया और वो गंद साफ़ हो गया, और वो हमारा गंद जो है साफ़ हो गया। और अब फिर मैं बहुत मशकूर हूँ एस्टैब्लिशमेंट का और उन तमाम हज़रात का कि अब जो कुछ हो रहा है उसने भी जो मेरी जो बाकी जो क़यादत है,
جو 2 نمبری کر رہی ہے اس کو بھی ایکسپوز کر دیا. تو الحمدللہ ہم اس سارے گند سے نجات حاصل کر لیں گے. تو یہ بشرا بی بی جو کچھ کر رہی ہیں وہ میری ہدایت کے مطابق کر رہی ہیں، بڑی ہمت سے کر رہی ہیں. اور یہ جو اس وقت جو احتجاج جا رہا ہے، اس وقت جس طریقے سے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور کوئی کمپرومائز نہیں ہوا، یہ بنیادی طور پر بشرا بی بی کی وجہ سے نہیں ہوا. یہ 26 تاریخ کو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں. یہ 26 تاریخ کو اپنے وکلاء سے عمران خان صاحب نے بات کی، اور یہ میں نے جو مکالمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا جج سے بھی میں جو ان کا مکالمہ تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے. تو یہ جو آڈیو آئی ہے یہ بھی اسی کیمپین کا حصہ ہے جس کیمپین میں بشرا بی بی صاحبہ کو منظر عام سے ہٹانے کی کوشش ہے. پی ٹی آئی میں ان کے حوالے سے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. عمران خان صاحب جو ہیں ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے چند دن مزید جو ان کے وکلاء ہیں وہ بھی ان سے بات نہیں کر سکیں گے، اور شاید صحافی بھی بات نہیں کر سکیں گے. تو اس بیچ میں ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے جس کو ٹارگٹ جس کا بشرا بی بی صاحبہ ہیں، کہ کیونکہ وہ یہ بھی میں آپ کو آج پھر بتا دوں کہ ان کے حوالے سے جو یہ بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے بڑی لینگویج استعمال کی ہے ابیوسو، اور انہوں نے بہت کہا ہے کہ جی جیسے کہا گیا کہ جی اتنی دفعہ ورڈ بے غیرت کہا ہے. یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں. اجلاس جب سے یہ جو ہوا ہے 26 نومبر والا واقعہ اور بشرا بی بی واپس گئی ہیں، انہوں نے کسی پارٹی میٹنگ میں شرکت نہیں کی. انہوں نے کسی پارٹی کی قیادت سے کسی سے انہوں نے ملاقات نہیں کی. 3-4-5 دن 3 دن تو ان کے پاس ان کا موبائل ہی نہیں تھا. اور انہوں نے وہ جس وقت وہاں پر اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی ہے پشاور میں، بشرا بی بی وہاں پر سی ایم ہاؤس میں موجود تھیں، لیکن انہوں نے کسی میٹنگ میں شرکت نہیں کی. انہوں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی. جب انہوں نے بات ہی نہیں کی تو ان سے یہ منسوب کرنا کہ انہوں نے کسی کے بارے میں ابیوسو لینگویج استعمال کی اور یہ جو استعفے ہیں یہ اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو آنسریبل نہیں ہیں، یہ قطعی طور پر بے بنیاد ہے. یہ ایک پروپیگنڈا ہے، اور اس کا مقصد سوائے بشرا بی بی کو بدنام کرنے کے، ان کی حیثیت کو یا اس طرح سے پورٹرے کرنا ان کے بارے میں کہ وہ بہت ہی بد زبانی استعمال کر رہی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. لیکن ورکرز جو ہیں، جو فیڈ بیک آ رہا ہے وہ سارے کے سارے بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے مطمئن ہیں، اور بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ جو بھی احتجاج ممکن ہوا، جہاں تک بھی گئے، یہ بشرا بی بی کی وجہ سے گئے، ان کی انسسٹنس کی وجہ سے گئے. اور بشرا بی بی ورکرز کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں، لیکن جو حالات پیدا کیے گئے وہ سب آپ کے سامنے ہیں. بہرحال یہ ہمارے پاس تازہ ترین تھی. تو انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے